আজি আমি সাৰপ্ৰাইজ দিব আহিছোঁ বিশ্বময় বলক তেন্তে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকক শেষৰলৈকে মানে আমাৰ মেনেজাৰ ছাৰক মানে আমি সাৰপ্ৰাইজ এটা দিব লাগে তো সেইকাৰণে তাৰমানে আমি হেৰি কৰিম Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never look back. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong. Tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Top with no regrets. Live with every breath. See my best. Do you? Hola,